নমস্কার, আমি মৌমিতা। বাংলা দুনিয়ায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুরু করছি আজকের বিশেষ খবর। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটির পরিবর্তন এখন হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পুণ্যার্থীদের মুখে শোনা যায় গঙ্গাসাগর বারবার। এ হেন পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরে শুরু হয়ে গিয়েছে মেলা। দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় জমেছে এই গঙ্গাসাগরের মেলায়। আমাদের প্রতিনিধি হাজির হয়ে গিয়েছিল গঙ্গাসাগরের প্রেস কনফারেন্সে। এখন চোখ রাখব বিশেষ কিছু এক্সক্লুসিভ ভিডিওতে। জানা গিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুণ্যস্নানে আগত যাত্রীদের জন্য 5 লক্ষ টাকা জীবন বীমা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও নানান নবব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছেন। স্ট্রিট লাইট, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং 10,000-এরও বেশি শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাকদ্বীপে নির্মিত হয়েছে স্থায়ী জেটি। ধস নামা জায়গাগুলি পুনর্নির্মিত হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে পারাপারের অসুবিধে না হয় তার জন্য রয়েছে 22টি জেটির ব্যবস্থা। তীর্থযাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে 2500টি বাস, 100টি লঞ্চেরও ব্যবস্থা থাকছে। हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बनारस से आए, काशी से, वो भी पहली बार आए हैं, वो भी इतना दूर, और हम लोग की पूरी फैमिली आई है। आज के गंगासागरेर मेला अफिशियली 8 तारीख থেকে চালু হয়েছে, 17 তারিখ পর্যন্ত চলবে। আজকে আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সিনিয়র মোস্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মাননীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয় মন্ত্রী সুজিত বোস আছেন, গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মান্না, রয়েছেন জেলা শাসক শ্রী সুমিত গুপ্তা এবং এসপি শ্রী কোটেশ্বর রাও। প্রথমেই আপনাদের জানাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 8ই জানুয়ারি থেকে 17ই জানুয়ারি অবধি গঙ্গাসাগর মেলা আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য মাথা পিছু 5 লক্ষ টাকার জীবন বীমা ঘোষণা করেছেন। কারা এই জীবন বীমার আওতার অন্তর্ভুক্ত হবেন? সরকারি কর্মী, পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, পরিবহন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের এই বীমার আওতায় রাখা হয়েছে। কপিলমুনি আশ্রম সহ মেলা চত্বরকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন সরোবর, বিশ্রামাগার, নতুন নতুন পাকা রাস্তা, স্ট্রিট লাইট, তীর্থযাত্রী নিবাস, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং 10,000-এরও বেশি শৌচালয়, লেজার শো, মুরাল পার্ক, স্কিম পার্ক ও পার্মানেন্ট ফুড কোর্ট করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে ইয়াসঝড়ে কপিলমুনি আশ্রমে মন্দিরে বরাবর সমুদ্র তটে ধস নেমেছিল, যা নতুন করে আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। কাকদ্বীপের লট 8-এ আরেকটি নতুন স্থায়ী জেটি গড়ে তোলা হয়েছে। এবার মেলায় পুণ্যার্থীদের পারাপারের জন্য 22টি জেটি ব্যবহার করা হচ্ছে। 22টি জেটি। তীর্থযাত্রীদের চলাচলের স্বার্থে 2500টি বাস, 6টি বাস, 38টি ভেসেল, 100টি লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘন কুয়াশা ও তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে পারাপারের জন্য মুড়িগঙ্গা নদীতে থাকা বিদ্যুতের টাওয়ারে এবং জেটিতে শক্তিশালী কুয়াশাভেদী অ্যান্টিফগ আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি যানবাহনকে, এটা খুব ভালো করে শুনবেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মেলায় ব্যবহার করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবার অধিক সংখ্যায় উন্নততর যাত্রী নিবাস সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। 34টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে 18টি অ্যান্টি ক্রাইম পোলিং টিম, 43টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে 18টি অ্যান্টি ক্রাইম পেট্রোলিং টিম, 18টি ফুড পেট্রোল টিম, 7টি
কোঅর্ডিনেশন টিম দিবারাত্রি মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত আছে। যে আমাদের গতকাল থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি, সেই গঙ্গা আরতি আজকেও হবে সন্ধ্যা 6টার সময়। আজকে আমরা সমস্ত মাননীয় মন্ত্রী যারা আছেন তারা সবাই গঙ্গা আরতিতে থাকবেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বঙ্কিম হাজরা, ইন্দ্রনীল সেন, সুজিত বোস। এছাড়া ছিলেন গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত মান্না। রয়েছিলেন জেলা শাসক শ্রী সুমিত গুপ্তা। संक्रांति का स्नान हुआ है गंगा सागर का। निश्चित है 2024 में सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया और ये बड़ी बात है। लोगों की आस्था गंगा के प्रति, लोगों की आस्था भगवान कपिल मुनि के प्रति और जो सनातन धर्म के लोग हैं उनकी आस्था बढ़ी है, इसीलिए ये संख्या भी बढ़ी है। की परिकल्पना मेरा तो बस ये कहना है, इस चीज़ पे फोकस रहेगा मेन, क्योंकि जो गंगा जी धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं मुनि जी के मंदिर की तरफ, इसको किस तरह से रोका जाए, सुरक्षित किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए, जिससे कि यहाँ का डेवलप हो, यहाँ का उत्थान हो। जिस तरह से अदर स्टेट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से योजनाएं मिलती हैं, उस तरह से गंगा सागर कुंभ के बाद अगर कोई मेला सबसे बड़ा तो गंगा सागर का मेला है। মানে মন্দিরের কাজ কিছু বাকি আছে, সবটাই করে দিয়েছে ব্লক, এই সমস্ত পাথর ব্লক লাগিয়ে দিয়েছে। তো ব্লকের সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে, তো সেটা আমি গিয়ে আজকে ব্লককে বলবো বাকিটা করার জন্য। গঙ্গাসাগরে এই প্রথম লেজার শো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নতুন আলোর ঝর্ণায় যেন আলোকিত করা হয়। এবছর পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক মুক্ত গঙ্গাসাগর মেলা। লেজার শোর মাধ্যমে কপিল মুনির মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং সাগর মেলার আদিকথা তুলে ধরা হয়েছিল। এছাড়াও তুলে ধরা হয়েছিল কপিল মুনির মন্দিরের ইতিহাস। बहुत पहले निकल चुका हूँ, अभी यात्रा में हूँ। हमको सूचना मठ की ओर से मिली है, एक व्यक्ति को लेकर शंकराचार्य आ सकते हैं, समझ गए। और बुरा न मानो, होली है, प्रधानमंत्री मूर्ति का स्पर्श करेंगे, गर्भगृह में होंगे, मैं कहीं चौकी पर या कुर्सी पर बैठ कर ताली बजाता रहूँगा, यही मेरा पद है क्या? समझ गए या नहीं? व्यक्तिगत व्यामोह नहीं, अहंकार नहीं, लेकिन पद का ध्यान रखना चाहिए। विनम्रता के नाम पर, विनम्रता के नाम पर, त्रिनादक सुनिचैन के नाम पर पद की गरिमा का त्याग नहीं करना चाहिए, समझ गए। हमने किसी को नहीं रोका, आस्था का केंद्र अयोध्या न छोड़ें, समझ गए। पक्षियों का अपमान किया, परिणामतः वो भस्म के रूप में यहाँ परिणित हुए। फिर सगर की 7 पीढ़ियों ने तप उपासना के द्वारा ब्रह्मद्रवा गंगा को धरातल पर उतारा। बीच लहरिम जब गंगा की लहरें उनकी भस्मियों पर पड़ा
तो दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उसका ये दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व था, जहाँ स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल होता है प्राप्त। व्यक्ति के पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एकादश मन को एकाग्र कर अगर वो डुबकी लगाता है तो उसकी सुसुप्त पड़ी सरस्वती जागरण होता है। और यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड के कहाँ क्या घटित हो रहा है, गुदस्ती और तिकस्ती के माध्यम से कुल कुंडलनी को जब जागरण करता है तो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो देखने की दिव्य आध्यात्मिक अद्भुत विलक्षण शक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ जो भी आता है धर्म साधना उपासना के लिए। 22 तारीख को जो अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, इसलिए बाद में वो मार्च में वो कोई इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, इससे कोई राजनीति हो रहा है? जो अयोध्या मंदिर को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कोई राजनीति आपको देखना चाहिए, ऐसे पूछा था। मैंने पहले ही कहा, सनातन संविधान का संरक्षण प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उसमें हेर फेर करने का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं होता। समझ गए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन संविधान अकाट्य है। रघु दिलीप इत्यादि महानुभावों ने भी सनातन संविधान का अनुपालन करके ही शासन तंत्र किया था। एक और विचित्र बात है, अभी जो भारतीय संविधान है उसकी मान्यता यमराज के न्यायालय में नहीं है, लेकिन सनातन संविधान है तो यमराज को भी मान्य है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका निर्णय भी सनातन संविधान के द्वारा होता है। संविधान ऐसा होना चाहिए तो भगवान को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मान्य हो, दूसरे देश को मान्य न हो, अथवा यमराज को मान्य न हो, ईश्वर को मान्य न हो। हमारा जो वैदिक संविधान है उसी का अनुपालन भगवान भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र भी करते हैं, शंकराचार्य भी करते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति लोक में भी हो, परलोक में भी हो, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति में भी हेतु बने। ऐसा संविधान सार्वभौम संविधान कहा जाता है। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्रिभुवन पावनी गंगा माता की। আজকের খবর এই পর্যন্তই। চোখ রাখুন বাংলা দুনিয়ায় অন্যান্য খবরে।